in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report.
Tell myself that I can't hold out forever. Said there is no reason for the fears. I feel so secure when it ends again. You give my life direction. You make everything so. So, here we go! Lima pungasan ang makakita. Dili na siya mahimutang, sakit iyang duhan. Tinuwi na na siyang wala karap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 
Lagi ang naturagi kang sinaiyan, nagibot sila krisis, di na tinuo ang tinumudan. Usapan na kabuntong, ligiligi sa walang ligiligi sa tubo. Apat nilang kamay, tadayo na ang tulo. Rap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 , iyang isiabot sa danlong rapapapapapapapap. Lagi ang naturagi kang sinaiyan, iyang isiabot sa danlong rapapapapapapapap. Labi ang naturagi kang sinaiyahan, Scooby-Dooby-Dum-Dum-Dum. Uy, 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 uy. Nganong ihatag bang sa atong amahan, gipatulo ang tanong para sa atuwang tanan. Pero inyong ibabagan, inyong ibawalan, kaya inyong ikabugat ang aking kayutan. Rapapapapapapapap, iyang isiabot sa dalutan. Rapapapapapapapap, labi ang naturali kang sinaiyahan. Rapapapapapapapap, iyang isiabot sa dalutan. Rapapapapapapap, labi ang naturali kang sinaiyahan. Of course, ladies and gentlemen, naagdinhi ang ato ang pinalangga kayo nga congressman kay kini gasa maniniya para natong tanan. Here we go, friends, ladies and gentlemen, welcome to this grand night as we call this Congressman's Night 2024. Wow! We would like to acknowledge, ladies and gentlemen, of course, the pillars of this very good province, the Governor, Attorney Henry S. Waminal, pakpakan nato si Gov. And of course, din sa syudad sa Ozamis City, pakpakan nato ang ato ang halangdon kayo nga Mayor, Attorney Henry N.D. Waminal. Kay tungod, iyahaman kining gasa kanatong tanan, once again, kanang pinakakusog, makabungol gyud nga pakpak para kay Congressman Ando Waminal! Kung salamat kayo, kabalo gyud mi nga imong gugma alang gyud sa segundo distrito, imo yung ipadayon, nagpadayon kay tungod na sinati na nato ang asenso. Friends, ladies and gentlemen, this time, kay excited naman kayo, mag-attendance check sa Kokong. Kay I heard a lot nga na yung mga LGU employees nga manguli yun tonight nga ang katawa gikan diri paingon yun dinhi. Okay. So, kabalo kong namoy information about it, so mag-attendance check sa ko. Asa man ang LGU coming from Ozamis City? Uy, kinahanglan na bagyod nga naa din ha? Amo ba na ang ruling kong? Okay, here we go. Where are the employees coming from LGU to Dela?
LGU Tudela. Ayan, okay. Asa man din ang LGU Clarin. Nagyo din ang mga mayors, no? Grabe kayo ang support, kabalukong kitang tanan nagkahumpong yun for this great night. To continue, ladies and gentlemen, asa ang LGU coming from Tangub City. Alright, muadto na po ta LGU from Sinakaban. Asa man, kanay layo-layo, pero I'm sure naagyo din kaya naagyo din ang mayor, di ba? Sadya po kayo if it happens guys nga namoy time o namagyutay time nga mulibot surig yun sa tuang lugar din sa Misamis. Tsada kayo ni nga lugar, the little Baguio of Misamis Occidental. Asa man ang LGU employees from Don Victoriano. Alright. Okay, so here we go. We got here Ozami City, Tangub City, Clarin, Tudela, Sinakaban, and Don Victoriano. So keep still, ladies and gentlemen. Sa tanan po nga mga bisita, not only in the 2nd district, but also in the 1st district of the province, na po din mga bisita coming all the way from Cagayan, where else? Zamboanga, Norte ug Sur na siya, and all over Mindanao. And I'm sure na po tayo mga bisita galing po ng Maynila. Ayan, friends, ladies and gentlemen, to of course welcome in this beautiful place, Ozami City, pakpakan nato ang tanan. Once again, this is Congressman's Night, and thank you so much, 2nd District Representative Congressman Ando Waminal. To formally welcome us all, ladies and gentlemen, ang inyong lingkod. Ayan, ano ba? Fide? Ayan, okay. So, nagyudinhi, nakita nato ang mga presensya gyud sa mga ato ang mga local chief executives, mga board members, nagyudinhi, the ever support also of the 51 barangays. Here we go. Manindog ko no ang mga kapitanis, B. Okay, pakpakan nato ang tanan. Wow, amazing. Okay, here we go. Thank you so much. Our barangay captains all over Ozami City na po dinhi sa atong atubangan ang city officials of Ozamis. Ayan, okay. Na dinhi ang ato ang mga board members, na dinhi si Honorable Cebedo, Honorable Dicena, na po dinhi ang mga mayors. Ayan, okay, we have here Honorable Sam Paruhinog, Honorable Muranyon, Mayor Delio Lood, Mayor Roa. Ayan, pakpakan nato atong mga mayors around, ladies and gentlemen. Handang-handa na ba tayo? Gusto niyo bang makita ang bandang hail? Ay, ang hina. Okay, ang hina. Okay. Gusto niyo bang makita ang bandang hail? Alright. Here we go, friends, ladies and gentlemen. Mag-attend and check yun. Kanang kusog yun kayo. No more roll call of the different LGUs. This time, kita yung tanan. You know what? I am very into giving scores. Ang inyong lingkod, of course, di ba kay teacher man ta, ganahan kay ko mo rate. 10 is the highest, mo na energy level yun. So 5 is the lowest. Might as well that way. Okay. Dunggon nato, ladies and gentlemen, ang temperature. Unsa ta ka-excited? From 1 to 10. Paminaw na po ang syagit. Ozami City, Segundo Distrito, ready na ba tayo? Ang hina. That's 7 over 10. Okay. Here we go. Ozami City, Segundo Distrito. Ready na ba tayo? Ready now. Once again, ladies and gentlemen, Congressman's Night, live here at the City Hall grounds. And of course, here we go. Tungod kay para manato ning tanan, dunggon pud nato unsa ang iyahang mensahe, ang iyang words para nato. Ladies and gentlemen, a round of applause for his message tonight in this Congressman's Night 2024. Pakpakan nato, the 2nd District Representative, Congressman Ando Waminal. Mayong gabi, Misamis Occidental.
lihog na maglingkod. Happy 95th anniversary! Wala may nitubag. Happy anniversary! Tonight, no, we are gonna be celebrating the 95th anniversary of the province in the 2nd District of Misamis Occidental. But aside from that, we are also celebrating the triumphs, the victories, and the accomplishments we've accomplished, especially under the Team Asenso Misamis Occidental. Atong pakpakan ang atoang leader of the band, our Governor Henry Waminal, our host City Mayor Indy Waminal, who of course, puhon si Mayor Indy, with your support and with the support of the other people of the Philippines, mag-uban kami sa Kongreso, siya isip atong representante sa Asenso Pinoy Party List. Atong suportahan ang Asenso Pinoy Party List aron padayon ang atong pag-asenso. Karong gabi una, I will not be talking about the accomplishments, about the programs and the projects that we've brought in the last 3 years, in the last 6 years. Because sa Tatak Asenso, it is already in our DNA that we let our accomplishments, we let our projects speak for themselves. And karon, we just celebrate all the milestones that we've had. In the last year, 2023, sa atuang distrito, we have brought in more than 3.2 billion pesos worth of infrastructure projects. Kana atong makita sa mga kadalanan, kana atong makita sa mga barangay health stations o mga covered courts sa Tibok Segundo Distrito. And I am happy, in the last 2023, we have brought in more than 3.2 billion pesos also. In the last 2 years, mukabat sa duol sa 7 billion pesos ang mga proyekto nga atong nadala dinhilang sa atoang distrito. And I am happy to inform you og akong ipanghambog kaninyo that come 2025, we will be bringing in at least 3.5 billion pesos worth of infrastructure projects sa atoang distrito. Padayon ang atong mga programa, padayon ang pag-asenso sa atoang probinsya. O karong gabi, I would also like to dedicate this night to all the warriors, to all the workers, and to all the movers of Asenso Misamis Occidental. Ang atong mga LGU employees. Asa man ang LGU employees of Usamis? Asa ang tanggob? Gamay raman ang tanggob. Asa ang Don Victoriano? Sinakaban? Tudela? Clarin? And because this night is also a dedication to all your sacrifices and the hard work. So, sama sa atong gibuhat last time, we will have a special raffle draw para sa atoang mga LGU employees. Karong gabi, we will have an automatic raffle. We will be choosing from the 6 LGUs. We will be choosing 4 winners of 50,000 pesos, 3 winners of 100,000 pesos, and 1 winner of 500,000 pesos.
Kung wala mo diri, default. Absent mo, dili makuha ang premyo. Sir Fide, can you please help me here on stage? We will be giving 30 seconds. 10 seconds. 10 seconds para kung matawag ang ngalan diri, moanhi ang lucky winners. So we will start with the 4 winners of 50,000 pesos. Here we go, ladies and gentlemen. Wow! Our 4 winners. Here we go. On the screen, atong i-flash ang ato ang 4 winners. Ready na ba? Ready na ba, mga LGUs? Alright, okay. Uy, pakpakan gid nato si Kong Ando Waminal. Okay. Bisan pagali, dili gyud taason ang speech ni Kong Ando diri. Kita gyud namo, you are topping even, di ba, kanang mga performance review turnout nga top 1, top 2 in the whole Philippines, amo nang nakita. Again, ladies and gentlemen, we are so proud of you, Kong Ando Waminal. Ready na ba? Our winners, ladies and gentlemen, the 4 winners of 50,000 each. Yan! Roleta. Be a good night. Hala, hala, hala! From LGU to Dela, Teodoro Tago Oput. Asa naman, dapat magtapok ta. Okay, asang LGU to Dela? Ha? Dagan din hidagan. Next winner is still from Tudela, Garson Dyson. Alright. Next winner, ikatulong ang winner. Nasa ubos from LGU Zamis, Marcelo Tigli. Dagan-dagan din hi. Alright, atong ibutang sa ubos ilang mga names and then ato pa yun i-review later or what I mean, atong isulti from LGU Samis again. Mahalia May Artajores, swerte akong classmate kong. Grabe akong classmate si Mahalia. Murag na karon din ha. Okay, tuara gawara-wara na. Daganata. Ladies and gentlemen, our first 4 winners of 50,000 pesos. Here we go. From Tudela, Teodoro Tago Ubot. From LGU Tudela again, Garson Dyson Sabio. From LGU Ozamis, Marcelo Tigli. And LGU Ozamis, Mahalia May Artajo Reyes. Wala? Uy, makuya-kuyawan na kita ni Rabak kung wala. Tora. O, Mahalia, classmate. 10 seconds na ba? Okay. Asa naman na to ang mga sako pa ni Yor? Okay. Mag-countdown na ta. Okay. Here we go. Sige. Atong gisabutan. Okay na ba ang 10? Making it fair, 15. Okay, sige. Meeting halfway. Mingingon si Kong Ando ganina 20 galit. Dayon, mingingon ko og 10. So meeting halfway, 15. Okay, let us all together do the countdown. Okay, 15, 14, 1. Okay. Mahalia. Okay. From LGU Zamis. Nagadagan din hina sa luyo na. Ozamis. Okay. Marcelo Tigli. Okay. Ato mga ID, sir. Ano din? Joke lang. Congratulations. Okay. Duhara. Wala ang duha ka winners? Ha? Wala. Picture sa ta. Picture sa Mar. Okay. Here we go, ladies and gentlemen. Pakpakan nato ang atuang 2 winners from LGU Ozamis.
na tumataginting nga 50,000 pesos ang ilahang nakuha tonight. O mag-draw pa tag-duha, kay wala ang duha. Wala ang duha. Okay. Diba? Oh, sige na. I-text na natin mga kauban nga magtapok ta. Okay. 2 more winners of 50,000 pesos. Roleta, go! All right. Here we go. Come on. Shagit, manifest. I-manifest na to. Manifest your name. From Tudela. Grabe. Mary Joy Taganahan Encina. Hala. Another winner is from Asang LGU. Ozamis. Gregorio J. Ocampos. Anagyo din ni Hikong. Kapitan. Grabe si Kapitan. Okay. Sige kay si Kapitan naman rin. 5 seconds na. 5, 4. De joke lang ka. Okay. Here we go. Amoni. Tudela. Mary Joy. Wow. Nagyod. Yay! Alright. O say uso karon. Yay! Okay. Yay! Nagyod din yung mga winners. Congratulations, ladies and gentlemen. Another winner or winners for 50,000 pesos. May pahag pa. Okay. Mary Joy of Tudela. And of course, Cup. Congratulations. Ayan. Moving on, ladies and gentlemen. Kong, ang sunod mo ang 3 winners of 100,000 pesos! my goodness! NG Momay, manifest. Okay, here we go. Okay, are we now ready for the 3 winners of 100,000 pesos each? Roleta, go! Wow! Manifest! Come on! From LGU, Ozamis! Marjorie Dumao Balidoy. Ala, sige na. Dapat mulupad na gudinhe. Next winner, 2 more winners for sa Ozamis City Gihapon. Alvin Molina Leonardo. Asa man eh. Okay. 3 winners on the go. 1 more to go. We have here from LGU, Sinakaban, Mayor Lord, atong tao, Eddie Lada Ahias. Alright. Asang LGU, Sinakaban? Sus, kinani ra ba nga mga moment ra ba kong ngayon nga wala. Okay. 15 seconds. Musaka din 15, 14, all together. 13, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Wala. Wajud po ko'y nakita ko nga gawara-wara kong. Okay. Sige, tabangi lang po ninyo ha. Basig ming syagit din ha. Wara-wara po mo nga naa. Okay, wala, gyud. Confirmed? Wala? Wala. Okay. Here we go. Kong, bunot ta. 3 more winners. Pilagali ang madagan. 100,000 pesos. Kay wala man ang tulo, sayang no? Sayang. Sige na, move on na ta. Okay. Di ba, Ma'am Das, my friend? Okay. 3 more winners. Go, Roleta! Wow! From LGU. Asa ka nga LGU ni siya? Clarin! Okay. Mayor Jojo. Okay. Brittany Gift Pabrika. Kolkol.
Grabe, ha? Oh. Here we go. From LGU Zombies, Joel Macas Fuentes. Hala, kaswerte ni Joel. Dali, Inji. Sayang kayo. Okay. From LGU Asamis again, Joshua Canglion Siguvia. Sige, puginhawa sa ko gamay, kaya mag-ready na po ko sa countdown. Okay. Alright. So friends, ladies and gentlemen, they are actually, wow! Mr. Fuentes. So we got our 3 winners, Brittany Gift Paprika Colcol of LGU Clarin. Joel Macas Fuentes is on the stage now from LGU Zamis. Joshua Canglion Siguvia, LGU Zamis. Let's begin. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 1. My goodness. Joel, congratulations. So 2 more winners now. Okay. Sige. Gidi ay put. Kong. Kinsa man eh. Okay. O so tagaan yun din po na nato. Kaya naman nagitudlo yun din taon kong. Tungod bago sa kadaghan nato din hino. Okay. Ganina manggod, wala po'y gatudlo nga naa. Okay. Bagyod confirm? Ha? O dali na siya, forward na. Okay. Unsa man ang anong ga-call man siya? Ha? Wala na? O sige, tipok na ta din hingtanan. Okay.